Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngeni king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Maya pa tuan po, kaya kayo, pasibayo po, ing substitute. Pagalayo po yamong Jean ang po Tita Shirley. Sara po, hello. Diyan naman istong ala ko, mag-sub ka naman. Ay, oo nga pala. Kaso madalang lang po yun. Gusto nga tamong assignment kay Lual, syempre. Pero, isara po, amo po kabud sabihan, ngayon natin niya kasing kwento kay katamong very timely and very special for today. Ninano ka nang dinabak? Kay po, sinimba ako tita, kasi pin po, di ba, pisabi yun din na po, Tita Shirley, na kapiesta na ning Tagumpening Banala Cruz ngeni. Parokyano na ako pong among Adrian Paule. Hello, among Adri. Kung ngeni mo nung parokyano na ka. Sinimba ko. Pero nag-nefo kasing misa. Ngeni, atin kaya po nga, 6:30 mass, 8 o'clock, 10:30, tsaka po po to, 5:30. Pota po ating misa pang simba. Nano yung parokya yan? Kaya po, Holy Cross. Holy Cross Parish. Itapin po. Sinimba ko nandin, tita. Very good. Celebrate ko keng Tagumpening Banala Cruz. Of course. O di, kwento mo naman bagya. Makanano balo ko yung kura mo, gusto mag-homily yan talagang bigay na bigay. Opo, ang ganda nung sinabi niya. Thought na po ka rin itang, pakanano tamo bang, nano ba ing buri ng sabyan ning Tagumpening Banala Cruz, sana? Ang gaya mo ba ita, ketang mateta mo, ana. Anong palang mateta mo, ana. O di sana magsiulita na, ano kaya. O nengalia na, ing Tagumpening Banal Cruz, sana. Iapin niya itang kakantata mo, ana. Itapin po kanong Ikristo meteo, Ikristo mebeyo, Ikristo mabeyo. Iapin niya nga itang kakayabe tamo ngeni. At datang ya pa, ana. Sana po kanong balo tayo na, ing pag-celebrehan tamo, aliyangga kitang mete Kristo, ana. Yes. Nungali, ang gana itapin po itang datang ya po. At kayabe tayo for all time. That's true. Feeling blessed, Pentita. At saka sabi na, nung alang krus, alika Kristiyano, something mantik, sinabi ng among Adri. Malaman niya itang homily na nandin, tita. Siguro, tita, rin pang tutuki, pang misa kanyan, mga santingla naman. Atin niya naman kasing guest priest. Oh, yes. So, ngayon Happy Fiesta, Santa Cruz, Lubao. Today is the Feast of the Exaltation of the Cross. So, yan yung kakatamong pag-celebran ngayon ng Aldo ngayon pero impisabihan tamo, Sara. Po. Yan, manumpisa mo naman niyang Santa Elena, ikit ning Santa Cruz. Kay ba't kanita, niyang mika pisamban over it. Kay ba't kanita, hanggang ngayon actually atin devotion for the True Cross. Yapin itang gagawan tamo yung Mayo, wari. Santa Cruzan. Pero ngayon yata mo bala mo yun devotion ng Malilyari. Pageantry. Pero nung balik may kitang penny bata na talaga, devotion niya. So yan, yung kay katamong pisabihan, no, not Santa Cruzan, but then kay katamong Catholic devotions. May putot yung question and answer tamo ngayon kasi niya minsan inumpisan tani. Anong karakal din kay katamong listener sa Mekibat? Pero kayo naman po reta, maka-note la po retang kay kayong answers. Pero kung nanda kayo pa mo rin, our dear listeners, nanon la po rin kay kayong special devotions. Atin kayo po, pwedeng atin tamong daily devotions, atin tamong special devotions Atin kung balong makanyan, daily mag-rosary, kay ba't sisimba, pero isto ka nung in moments of despair and in moments of great need, atin ng pagnobena. So atin tamong makanyan, devotion, ita mo pong makiramdam kay niking Kwentuhang Katoliko. Text yula po, then kay kayong pakibat, questions, comments, o nung nano pa man kwento ka rin kay katamong numbers.
Karen pong smart subscribers, 0918-351-8282. Karen naman pong Globe, 0915-954-1303. At Kareng Sun, 0923-231-4124. Pero ngeni po, pakiramdaman tayo pa mo po ing metong nga paganaka at metong akanta. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Ang ngalan niya'y ating sa likod. Paanong di tayo hinapin? Bayan muling magtibok. Purihin ang poon nating mahabatid. Bayani sayang ang damdamin, ang tili niya'y ating awitin. Bayan muling magtibok, nawitan ang Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magbalik tamo po ngayon, ikeniking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting na nitang pekiramdaman ta, Sarah. Wapin. Bayan muling. Magtipon. Yan na naman ikatanan ng mga dua. Pero yan ing metong karing objectives da naman din devotion sa rin. Although they're private, atin la naman social aspect. Kasi, wari, lawan mo, itong magnobena. Lalo na itong novena ka rin kay katamong ka-fiestan. Matitipon din tao. Matitipon. Det ang tipong pag po Saturday or Sunday masses, mapilan lang mo. Pero pagka fiesta, darakal. Ay, aga na ka ko itong kami. Your old town and my Santa Rita. Santa Rita. Itong manumpisaning novenaryo, May 13th. Akit mo na yung pisamban. May nyampagan mi kanita. Ang gano kailwal din tao. Detang mo akakit usually, yami pen. Sana itong Sunday masses, makanyala naman karakal ni. Pero itapin ating ito yung social aspect na. Talagang tipunan noning patulunan din kaya anak. So sana itang pamanipon na ito masusustain. Pero anyway, yung topic tang yan, yung devotions at din kay katamong listeners, Oriana. Manumpisa na lang. Siyempre, tita, bayo lang mag-text rin kay katamong listeners. Ika na pangkotnan ko, tita. Ika na bang sagot kay katamong question. Na ano po ba yung devotion nyo? Devotion? Nung yung pagdevotionan. Siyempre, aside from the Holy Mass, kasi ito talaga yung dapat primary devotion mo. Any opportunity that you get, you should be attending Mass. Ako, misa, kaya yan. Source of comfort lalo na kanita, ngayon, Kenny kumu kasi Opo. Pero kanita, itong mag-travel on assignment, munta kayo mo kareng libliba areas, mumuna akong dilim paintunan, ing pisamban, ang popa, ing oras na ning karelang misa. Ay, yagyang pang nanuya pang lengguaheng misa, simban at simban ke. Kasi source of, kaya pinitay, everything is alright, o ining misa, it comforts you. Okay, but atin, rosary mo naman yan. Almost every evening. Ang popang atin recently, a few years ago, inumpisan yung St. Michael Chaplet. Siguro rin makiramdam o manalbe, EWTN.
kaya ita, it's also like a rosary, pero ingitsura na, imbis of 10 beads, kaya, at lula mong beads. Wari, king Rosario 10 Hail Marys. Opo. Ini at lula mo, kay But Our Father, pero siyam yang tuki-tuki. Ausan mo ring 9 choirs of angels. Para kako very, very powerful yan naman in devotion na ini. Ausan kaya yan, istumpanan daman ko rin diablong ligid-ligid. Kaya ita. Although, in devotion na ini, pa masyadong kalat, I'm hoping later on, mas dakala rin mag-devotion kanini. Subukan tayo kayong radio station, misa na beses. Oy ka naman mo, nanula rin Ita devotions din, mo. tita, itang mass, tsaka po, ngayon ko pa itang rosary din, kaso ako every morning. Before mako, makanyan, para all set ni Ngaldo, makanyan. Imama ko naman po, ita po bang mag-novena? Is it considered devotion? Yes, it is. Ita, yan naman po, Our Lady of Guadalupe. Yan. Yan naman po yung devotion. Simula niyang anak kaming start na hanggang po ngayon, itakit me potang matudtod yung bukulat nitang kayang novena prayer. Tapos, po talaga may papatudtod siguro nung ngayon Sanay pa mo opo. talaga itang makipag ay mami ko naman Sacred Heart ang po pa San Jose talagang ita mo naman ing novena to Saint Joseph pamana na yung mami ko kako ita uling yung March siya mi ba iti mami although aliyam March 19 ing birthday na March 22 yung mami malapit na tita. Tapin, patulo na ni San Jose. Bala mo, na ako mantirong o sebyana na magnobena kaya na makanyan. Pero bala mo, uling given niya ito, o yako man talaga magnobena ko kang San Jose. Especially, istong atin ko naman in moments of need. Talagang atin kong libro. Tsaka po, tita, aliwapan na rin. Kaya ko, syempre rin kaliguran ko, Koyang Jack, kaya naman kang Mama Mary. Halimbawa po, pagka in month of the Holy Rosary, October, makanyan, at saka kayong Virgen de los Remedios. Anyam palay jaja, by hook or by crook, at suya, istong anniversary na ng coronation, Bilang kahit, nanungaws kanina, tita. Bilang, kumbaga, ita na mo din yung... devotion na naman. Sige. Isto naman ita. Naman ka birabra magdevotion ko mo makasiklod na kakabud ali in devotion you participate but if you're called to do something else aside from kneel down and pray arapin you do something else tutwita anti mo rin kay katamong photographers kaya beta mo in that coronation Santa Maria anniversary. Archives. Yes, Reng friends ko, tita. Muse da ako kano. ay just may may Chantal kay Ay, tita. Kaya kanuagawan. Hello po. Sabi ko, ilapin tita po minsan sabi da, batian mo na kami din keng radyoan. Yes. O, nangya ko la po balo tunggal-tunggal kaya Santa Maria minsan Archives na yaldo na. listata langan din kay katamong gigreet din mapagdebosyon la naman ding boys and Kasi girls po, rin. tita, di ba, pagka may geway ta, balamutin kang kulang. Nung nga kasanayan man, timo po ako ngayon ini pong piyestang Santa Cruz. Opo. Kahit tita, bukod ketang fiesta amin na May 3, di ba? Ini pong September 14. Siguro mga 4 years na din po ito. Dati, makatuki ko pa ketang limbo, no? Lang dahil po may aral, tapos may natugmaking sked. Ngayon, at least, kakakaike pa po yung misa. Wow. Pero itang May 3, tita, di ba? Balong ito. Tatagunan kaya talaga ita makipaglimbon ko. Anyan. Di ba? Devotions. Isto ito. Kaya yan itang you patsa devotion agyang convenient para keka. Gawan me. It's not fanaticism. Aliwayang klaseng fanaticism. Pero tsaka tanya pisabihan ita. In devotion pa mo. Although convenient misan anti mo itang biro mong dengaliwa mapupuyat lang atin makanyan talagang ating kumbalong friend kini kaya yan even professionally may kilala kami keng professional lives ni she's a lawyer ay Sarah nung palagay mo ako busy ko mas busy po. Mas busy ito. Kasi talagang... Busy, yes. Oo, talagang busy Mas matwaya ka ako ini. So, niyang mga in my early 20s, malapit na yung mag-30. So, istong magobraya yan, puspusan. Pero she will take a break at 12 noon. Kasi atin pisamba na malapit ka rin. Mag-drive ya. Punta lang yung pisamban at simbaya. Kaya ba't
when we're abroad at work, then yung assignments ming nengkay, we go together on conferences or conventions. Tuknang ya talaga. Mainto niyang pisamban. Nung yako mo, although mapanyimba ko naman, pero eko nagawa ni Titan, Diyos ko, medyo yung katawan mo, bugbog na ang Bibigay sabla. na. Oo, bibigay na talaga. Kaya ba't jet lag ka pa tukba-tukba na ka. Ayali. Talagang tuknang ya kayong gagawan. Of course, nung anti mo, at syukay kayong convention mismo, kalwal. Kasi considered lilibot ito. Itong likwan bala mo, dereliction of duty. Pero kalwal mi kanita, ay mumunan dili, yamangan, hanggang may kasimba. Actually, tita, kini mo keng Bright FM, rin kaya ko, mapag-devotion lang Yes. naman. King Ara na at sungeni keng Field. Hi, King and Nati Janet. Po, tita, makatune in labig la keng sa kene. Batian ko na lang din. At saka Yes. Shane. Ayan. Yung kakatamong tech on duty. At natandalan ko tita keng VDLR. Kasi dapat yata yung magstay keni keng Kilob. Nang sabi na malungkot ya kasi kanu makapuntay nakanuakit. Bala mo alaya pa yata ang absent. Ngayon sabi na, ay, hindi ako makakapunta, Sarah, Hana. Tapos ako din, Shane, hindi ako, Hana. O nangiking po kasi, automatic, maka-field yun. maka-field Nga na masayay eh. Kasi yakit na. Ngayon po, ako din balo, makanan siguro talagang kailangan niya yung Shane ketang kahay. Oo, May puntaya ka rin, ikit na. Ngayon may touch ko kaya, tita. Sinendan na akong videos and photos while we're doing the coverage. Ngayon yan ang Sherwin, at mangalwa ka na. May touch ko kang Shane ako kasi sinendan na ako na sabi na kasi sasabi mo na gusto mong makita wala ka dito Oo, diba? Ay Shane ako itapin tita Para ila din may ka kumbaga iya din may panatagi Shane nagatay na balong miras ka rin so maanta talagang feeling na tita tong Kasi yung devoted ka tech in charge of recording. Then pong engineers tamo nga rin. Mo kabud engineers din, balada yata. oo Devotees la naman. O, pati rin OJT tamo. Ingkay ka tamong Trisha. forever OJT. Trisha. O, metong niya pa yan. iyan naman tita mapagkaya mas naman Yes. halos yata Aldoldo. 5:30 Kaya sisibay. magigilty kupin. Abay, akong makanyan. Iya talagang tinok nang iya. Ako dire-diretso ko kayong gagawan ko. Opo. Nyapin, Maka-proud naman din Bright FM babies. of course. O iting metong kasi mo naman, what keeps us together as communities? O itamo, kaya ni siguro king station, what keeps us together as communities? Wari, ikayo nang kay, panabiyo ko pa potang ating kong gagawa na yun, nakburin pakisabihan, uling busy pin itang, as much as possible, we keep to our tasks. Wari, itang, nang kay kayong patingapon, uling pakasubsubta mo nga kayong obra. Eta na ako ang mipapagkwento o misabi-sabi. Pero, the devotions keep us together. Of course, that's one thing, And in the same way, kareng communities tamo, kareng parokya, kareng organizations, then in devotions sa rin, they keep us together also. Ay, itang ating ka-sense of identity. So, Sarah, bayo tayo isunduyang kay katamong pipagkwentuan na ning tutukitang paramdam karing kay katamong listeners. Awit ng paghahangad. Okay. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nung makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay. Magagalak na aawit na ang papuring
sa'yo, kaligtasa'y tiyak. Kung hawak mo ako, magdiriwang ang langit. Ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako. Kalakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahimlay. Pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi ako. Magbalik tamo po ngayon, ikay king kwentuhang katoliko king 91.9 Right FM, ingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita, arin ko pong kutang. Yes. Kapilan niya po start in practice na ning devotion. Dening miyadiwang devotions. Well, Lalo na po Kenny Pilipinas. deng devotions, of course, nung Catholic devotions la rin, manatala rin. Karing ninuwaring mig-introduce kayong Catholicism, kay naging Philippines. Espanyol. Nyapin deng dakal ka rin devotions tamo. Atin lang naman na Spanish flavor. Ali paprikay tani. Literal na flavor pala. Ali literal. Ali paprika ang po pang olive oil. Ali white. Pero inipindening devotion sa aman tamo. Dakal la miyadi walang klase. They cannot be traced back directly naman to just the Bible or the work of the apostles. Kasi they develop gradually over the years hanapin. Anong buri na sabihan? Itang form nung nanulang ni, adiwan na itang exact form nung nukarin lamenong pisa. Ante mo yung misa, yung Santa Misa, wari, it has taken a bit of change. Itang atin yan dita ka modification throughout the years. Pero in basic na nita, yapin itang liturgy of the Eucharist, ita sacrifice. Ito naman talaga ngayon may nadiwa. At palagay ko man nadiwa yan. Huling Jesu Cristo mismo. Yang memyeke katamo kanita ni. Pangaras naman ka rin ng devotions. Kasi rin tao, Sara Ewari, we are trying to find ways. Itang painto ng tamo ng makanano, tamong mas mipalapit kay katamong apong Ginoo. Kay batmanin tun tamo naman ways to live out our faith. Tamo pen, makanano tamong mabiye o how do we, paano isa sa buhay ang ating pananampalataya. Kay papansin mo, istong atin tamo mong devotion kay metong, let's say, a santo, manintun tamong tangible way, itang manintun tamong, atin tamong atatalan, para ipakit ing devotion tamo. So, manumpisa tamo ka ring statues, or imahe, or, nang kay drawing niya mo so, deng stampita, pero po tang kay, buri mo neng ikanaking altar, tambala mo, enthrone mo o di istong maka-enthrone in devotion mo, feeling mo concrete wari, kaysa kitang antimoy ka Po. karen pag-devotionan mo, feeling mo saning mas concrete, itang akakit mo atatalan mo, o itang in your head miya mo Akakit at saka atatalan. Tita, anyapin po, di ba, pagka malimbawa, ating novena mass, so kaya kay, di ba, usually, ating kaming pictures din, Yes. na at sukeng phone me. Parang ganun din. Ewan ko, parang nasa-satisfy kami pag meron. Ay, nung akit ya po rin staff tamo kaya ni King Bright FM, bayo ya po mig anniversary in coronation na ning kay katamong Virgen de los Remedios, then phone dapin po. Puro la Virgen de los Remedios din karelang
photos. Nani nga sa kareta, di tampot ang mag-lock yun. Wallpaper, lock screen. Ayan. At aliwa mo naman ni kayo. Ay, nalalawan nyo po, ela po Lola Denny, Denny nga anak ka rin, anak la pa. Tita, just, grabe naman. May Kasi- oxy ko yata ang eri, tita. Kasi, o tintuto kita mong punto, balala ring aliwa, then devotions, para lamo ka ring lola. Hindi po. O alila po. Mga 20s pa lang naman kami. Oo, karakala teenagers magdebosyon. Terengi kita mo. So, inipin ko kutang mo, makanano lang menumpisa. At in devotions, menumpis antimodeng, scapular, samporeng rosaries. Opo, scapular na. Takal din pong manulod makante. Takal din pong Peka mag-devotion. popular yung brown scapular or Our Lady of Mount Carmel. So, rening devotions and practices sa reni, ama na tala ka ring religious orders. Kasi nang kay, one religious order would have a certain devotion. Kasi kunwari, itamo mo, ginawa tamo religious order, itamo kay niking office. At tamong nino mo inke katamong patulunan nung let's say Virgen de los Remedios. Gawa ka certain activity or a certain devotion, bangka nita ipakit me o ipasyag me nung naning devotion mo kaya, di ba? O neng nung antimo atin tamong friends, makyabe mo kay katamo indat makanya na oras istong atin tamong panalangin. Kabandara ka na rin kaluguran mo, lalaganap yan naman ng devotion. Ela member na ning organization tamo, o ng friends mo lang, miya, wala. Something like that. So, ining pamagrosaryo, ang po, antimo nga ni, Our Lady of Mount Carmel, mo. Eta naman Carmelites, pero manyulod tamong brown scapulars. Kaya ba't, nung maging popular ni, as it's a popular devotion at amupin, nanong malilyari. Ning kay kalingwan mo, nanong nuyameni bate. Not many people know in brown scapular, may nung Pisaya ka ring Carmelites. Pero, susulod ding brown scapular. So, ito, some of the devotions started that way. But la ka rin ng religious organizations or religious orders, Dempari, Ampong Madre. Especially, nung Dempari, Ampong Madre nga reta, ila ring tinuro kanining devotion. Ba, Sara, ay wari ka ring eskwela, tang morning offering. Po. Wari pa nga dyan dere nga anak. Lalo na istong during the flag ceremony, wari. Opo. O ining morning offering ay ni, menong Pisaya yan, kareng apostolado ng panalangin, kareng Jesuits. O ngayon, yagyan ka member na ng apostolado ng panalangin, nung nga kasanayan, may tamanibat niyang mag-aaral kang grade school. Ang ganang tumuwa ka, agyan ka maging member na ng apostolado, pangadian may pamurin, wari. Opo. So, these are some of the devotions that started with religious organizations. Okay, but, atin naman, antimo reni, deni nga man tamong devotion sa reni, Sacred Heart, Miraculous Medal, ing origin da rin, some of them, o ing menong Pisaya, kareng apparitions, private apparitions. Lalo na, antimo, ing Our Lady of Lourdes, ay wari, atin yan devotion talaga yan. May nung Pisaya kayong apparition o nang kinalat, maging popular ya. And until now, gagawan dala pa mo rin. So, dakal, agyang aliwa ikayong may nakit. Timo, aliwa naman ako yung may nakit kayong Virgin Mary eh. Pero, paniwalan ke. So, istong maniwala ka kanita, you go on and practice that religious tradition or religious devotion also. Pero tita Kenny, Philippines ne, madakal din na devotion kang Mama Mary ne. Like deng rosary, renga liwaliwang imahin ng Mama Mary. Timo, Mother of Perpetual Help, ing novena na dakal din makiabe. Ketang, dakal din mag-devote kumbaga ne, tita. Yes. Most likely. Kasi, isto naman penandaman mo, itang pisasabihan tanan din, not necessarily ika mismo yung menakit eh. Wari. Anti mo, centuries ago, karin yung apparition, pero hanggang ngayon, gagawan tayo pa mo rin. Anti mo yung Holy Cross, ito sasabihan tamo, isang tayo Elena, yapang menakit kanita. Pero hanggang ngayon, pag fiestan tayo pa mo rin. Atin pa mo rin mag-devotion. So, not necessarily ita mo mismo ing menakit. Pero, if we believe in it, ito, gawan tayo. Tutukita mo kitang devotion na ito. Atin pong text kang, ba't kang Aldrin? Sabi na, hello, Tita Karen, Sarah. Hello.
Bakit dakal kami di Doc Buddha ing meka choir king relic ning Holy Cross? Buri na bang sabihan may nga piraso yung dakal ing tunay cross of Christ? Slivers la mo din bala mo sa lubsubla wari. So nung ing krus ning kekatamong Ginong Hesus Kristo, kasindagol na mo nitang munta ka mo katedral itang nuya makapako wari entrance kalub mo Opo. katedral on the right at yung crucified Christ, assuming makanya niya mo karaguling krus, pero I think it could be bigger. Dening aman man the relics sa rin kinangwala mong kapiraso kasindagol siguro kapiraso like kasindagol P o naning balatong o monggo or something bigger than a balatong o atlong butil ning balatong kay ba't pwede mo pang pipisan dete wari, so makanya niya mo ita naman buring sabihan relic of the true cross may nga pira-piraso yung krus kasi maraguling krus, so these slivers could still be divided further. Hindi mo, metong balatong, piraswan meng into 4. Detang metong piraso, piraswan me pa. Until, kakit me. So, makanya niya mo ito. Sana sagutin ko tang na talagang, ay, sana may satisfy Aldrin. Wapen. May linawan niya. Karinakot na may among gin. Yan naman yung pakibat na yan. Kayo pala ha, ating kayo palang sisinop ha. Ay, hindi ko alam yan. Hey, tita. Doc Buddha, taga kaya yan, gwagwa. Okay. O, yan. So, next. Thank you for listening, Aldrin. Ating katapantutuking question. Ala na, tita. Kakuwala na. Baka ikating kang i-share, tita. Balo ko kasi nakal ka i-share ka ring devotion. Nakman lupang mapagdebosyon wari. Balar niya, mga pakirot lang ako, is nakakakit na ako. No comment. Balada mo kasi, aliko. Pero, syempre, Eastern devotions, kasi kaila rin, it keeps our faith alive. Anapin, Father Venus yung magkwento kay kami kanita. Or nang kami nga dua, may pagkwento kami. Sabi na, dening devotion, kailangan sa sesenla. Kasi yan yung pamana. Timoy ka. Nanin Opo. pa pamana na lola mo kay ka. Nanin pa magdebosyon. Oh, sige pe. Reng aralar, ayan, tita, ing pamang simbang makanyon. Siyempre, niyang anak Camila po kasi. Tutukida ka. Oo, tutukida kami. Ang gaketang Angelus. akasanayan min Gana ketang itang Holy Rosary. Dahil magtuloy-tuloy. Imamakupin po itang novena na kang Our Lady of And I'm Guadalupe. sure, potan tumuha na kasara, dahil nga po mo, pamana mo muna man yan, Karela. Magaten kang misa, ha? Tangating kang novena, mas. Di mo po tititang fiestang itapin, kayong fiesta Santa Cruz. Siyempre, ila pong kaya kami itang may intro. Wow. Nya, balumiya mo. Wow. Ayan, itay nga man ng Father Venus. Dening devotion na rin yaing maging it will transmit the faith na uling yaning mabibye kenta mo mabibye Anyway, tita, bayo tayo po ituloy ang kwentuhan Kenny. Makiramdam tapa mo po keng metong nga paganakaampong metong kanta. Salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa iyo, Ama, salamat sa mayamang lupanan at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay. Purihin pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Salamat din kay Kristo sa kanyang halimbawa.
Magbalik tamo po ngayon ni Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing katamong Archdiocesan Radio Station. Sara, deng Po. mga sipag tamong texters atin mangutang kay katamo. Nano po? Nung kanong impamag devotion pin, eya kanu kontra keng liturhiya or liturgy. Ay alineman po, dapat complementary la. Pero itapin, depende nung makananong may gagawa ng devotion. Kanita, niyang minunang panahon, ing balo ko, kasi ing misa, silent yan itang the old way of hearing the mass. So, nun din tao, alalang misal, baka ere atalok yan nung naning gagawa na ning pari, o nung nukarin what part of the mass. So, yung gagawan da, kabang magmisa yung pari, magrosaryo la, magnobena la. So, it's not really, itapin anyapin inggewa da, dapat mag-participate la rin tao keng misa. Bang kanita, ela distracted. Balam kasi, physically present, Mentally absent. correct. Biro mong, imaginean nung ing misa ngeni, tahimik ya pa. Itang kalupang ngening atin microphone. Opo. Kay ba't kanita, akakit mo nung naning gagawa ng pari. Kay ba't nung oriented kening misa. Oriented means, kabud ka mo luwalungob, luluklok, mag-participate. Mag-participate is, you can participate even in silence. Kasi nung balo mo nung naning malilyari, wari. So, some people, nung mag-participate kay misa, may ito nangaliwarang gawan. So, siguro, in that case, medyo, ko naman nasabing kontra, siguro kabalik na nga mong Jean. Potang better niya. Greet me mong Jean. Hi, Among Jean. Likon nyo na ako naman po king Eri. May mag-agree na ako kan Tita Karen tuloy. Hi, Among. Pang boses Get well radyo. soon. Nano? Pang May boses radyo bungad. ngayon ni May bungad yun. Get well soon, Among Jean. Miss na kayo pong Sara, Among. Yes. So, kutnan tayo, kabalik na. Itang form of participation na ito, may aliwala gagawan during the mass, nung oiting awsandang kontra. Para kako, alineman, kasi the people didn't know any better Pero, nung balo mo, nung naning malilyari, kaya ba't nung nano ka pa mo rin pangawan, timoy ngeni, ita mo. From the beginning naman sisimbata mo, baluta mo nung naning malilyari, daramdaman mo Opo. mag-participate ka dapat. Pero instead, makidaldalan ka, o mag-text ka, o nung naning panyaptan mo, o ita siguro in kontra. Pero nung anti mo, ing amanwanda, dening ining listener tamong mangutang. Atin mo rin kasi, Sara, wari, imbis na simbaya, ay, magrosaryo na ako, muha na. O iting kontra. Kasi Sunday Mass, required tamo talaga. Ba't kasi istusinin ba ako? Akit kamo itasiping kong baling kakontra ko Nakbisa. Sakit kumulob, kesyo, makanyan, dadaldalya mo. Imbis na simba ko, magrosaryo na ako kay bali, o magnobena na ako kay bali, palagi ko, o ita siguro yung isto. It's a wrong kind of devotion. Ing misa ya, pamurining matas dealing form of worship, wari. So, nung makanyan yung pisasabihan, medyo, it's not done properly. Dapat balutaya naman ilugal na ning devotion. Pero, nulalawen tayo, then devotions and liturgy, kailangan kaila rin complementary la. Malyaring mi kontra-kontra atamupin. Dapat, deng devotions always in harmony with liturgy. Nga nung apansin tamo, istong atin novena, they call them novena masses. Wari, lalo na ka rin Opo. parokya. Novinario, or the novena, and then tukyane ning Santa Misa. It's always like that. Or, nengkay naman atin rosario, kay ba't tukyane ning Santa Misa. So, malyaring one only. You choose one or the other. It's always, of course, you choose both nung malyari. Pero nung talagang may kulang ka mo oras, ita na misa yung puntalan mo. So, dapat may kukontra. Nung ita pong question na ning kekatamong texter, yung pakiramdaman o yung pakibatan. Pero don't worry, kabalik na pong Among Jean, mas pakibatan po yun. So, then tutukita mo pong episodes. Mag-refer la pa rin po keng devotion. Yes. Kay, linawan mo yan kasi, anti mo ngayon, October,
mag-October na ni. Month Kasi, of the Holy Rosary. Month of the Holy Rosary. Dapat malino kay katamo nung nanula rin in devotions. Kay ba't towards Simbambengi niya naman kanita. Malapit O, na. Simbambengi is also a devotion. Kasi nung eka magdebosyon, ot naman dugumigising kang Ganingaldo o kaya late ganingaldo. night. Ot naman dugo magpakapagal kang makanyan. Malyari na ka man simbang 12 noon or itang mas comfortable, mas convenient a oras para kay ka. So, ining form of devotion ini. O puta naman, gagawan da. It's not for devotion. It's for something else. Ante mo last year, itang pipagkwentuhan mi. Puta naman, makipag-date ka. Ganingaldo, tita. Ba, you know, things in the dark are mas ekda ka Maganda, apansin. tita, kung mag-boyfriend sila, tapos nagsisimba sila pareho. Ay, atin makanyan. At dakal ko kakilalang Diba? makanyan. Para blessed yung relationship nila. Di ba, Chin? Ang po image. Oo. Gustong makanyan, mas kay lapindeta, mas matibi. At saka, actually, Sarah, ating kung kakilala po, Po. niya may boyfriend la. Sisimba lang agnan eh. Kay ba't kanita, lami tuluyan eh. Pero, they remained friends. Uling aning kasanting ing maging relationship da. Hanggang nang may break la. It was a very, very peaceful breakup o amicable napin. And they remained friends. Kasi itang karelang relationship, mapaya-paya. Alang kadrama-drama. Nyaya ko, uling itang pamanyimbada, mika epekto mo naman keng karelang mag-break up. Meaning, masalese ang karelang pamikawani. Sana pinmakanyan. Panimakanyan saning malilyari. Anyway, tita, atin ka pang last words. Karakal, actually. Madakali ka ba? Extend. Makabala rin kay katamong discussion on devotions. Tuloy po kasi bukas kanyan. malyari talang isundo. Pero, great tala pa mo rin kay katang listeners. Nandin din, ginrita mo rin ng Santa Maria Archive. Ayan. Greet mo rin kuya mo king seminaryo. Ay, oo. Di Kuya Nay. Oh my God, di Kuya Nay na nga tatandaan. Kuya Nay, syempre, John Nard. John Nard, I-greet of course. kaya din ni Among Pep, Among Joel, Among Jean, of course, Among Bong. Ay, of course. Ayan. Yamong bong ang pa'y Ray, ang pa'y Gemma. And kang San Matias. And kang Tita Shirley, at saka Tita Tess. Of course. Hello po. Ayan. Kang Kuya Mark, kang Kuya Kenji, kang Kuya John Senon, kang Kuya Jeff, kang Kuya Christian, kang Kuya Romnick, Kuya J. Carr. Hello. Bye, J. Rami miss ko na niya. Kang seminaryo. Maluwat ko na nga kakit. It's been a while. Ating kata listeners, burimong i-greet pa, Sarah, o ating kang i-plug. Then programs tamo. Of course, tita. Watambengi. Ing? Nostalgia Filipina. Mag-host po pansamantala uling alay Satch Among Pep and Tita Karen. Pero ako. Oy tapo. Pero po nung yako po buriyo ko pa pong damdaman ulit. Catch me every Friday, 4 o'clock in the afternoon with DJ Sherwin. It's Brighton, the countdown of information for everyone. 4 p.m. Kwento mo yung bagya, pasada, bang kanita balo listeners tamo na yung bright. It will give you information, entertainment, tawa, lahat nandun yan. Hugot, tawa, impormasyon, sabay-sabay yan. Pack na pack kami ni Sherwin dyan. Pero it's more of, anything and everything under the sun. Maglistala po, in Mag-countdown short. kami po. It's either pang entertainment side naman yan o pang information. Yung topic mi po this Friday is about top 10 times that you made your parents proud without realizing it. Aba! Awesome! So, catch us on Friday. Kalabit Thank you na po po. ninabi ko ni. Okay, behave. Pero istuyay ta, kasi kailangan nabingan yan. Okay. Mo kabud info, pati entertainment. Yes. Anyway, miras ka tayata king oras ning Opo, tita. pamamupos. So, wariyan tayo pa mo po yung kakatamong episode, king metong apanalangin. King lagyo ning iba ni anak ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingib pa. Miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalubmong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan dikil king kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaming akakwentuhan. At su karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni.
Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatili mo, karing-karelang puso. Ipagkaloob mo sana karela, ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo lang king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iyapag mingan kaya kaiti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, magari kayabe mo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ng ipaning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat kareng may kiramdam king Kwentuhang Katoliko today. Pasibayo po, ako po'y Sarah. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning Aldo ngay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo